Ayan guys, magluluto na tayo guys. Ayan, ito ang mumukbangin natin ngayon guys. Oh, ayan, nilalapag na natin guys para maluto na ito guys. Narito nga pala tayo sa ano guys, sa Ginza. Ayan. Ayan, tayo nagluluto dito guys. Ayan. Ilalagay na natin to guys. Ang sarap nito guys. Bango. Sarap guys. Luto na guys. Swabe guys. Napakasarap talaga guys. Hindi totoo yan. Na ito guys. Ayan guys. Mainit-init pa guys. Ayan, may pantanggal umay din tayo guys. Mukbangan na ito guys. Mainit-init pa guys. At niluluto nga, may apoy pa din ito guys. Ayan o. Okay guys. Ayan, balutin na natin ito sa litos guys. Palam natin sa litos. Sarap nito guys. Ayan guys oh. Ayan. Sarap guys. Malinamnam. Swabe guys. Ito pa guys, tanggal umay. Sarap guys. Ayan guys oh. Sarap nito guys oh. Baka gusto nyo guys. Mainit na ito guys. Maanghang pa. Sarap. Lagay na natin to sa litos guys. Palaman na natin to. Mukbangan na ito guys. Ayan guys. Malapit na natin maubos guys. Thank you guys. Maraming salamat sa support niyo.